अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इस टाइप की ट्रेनिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव भी है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये एक जर्नल इंफॉर्मेशनल टॉपिक है जिसको आप अगर शेयर करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला होता है स्कूल एज से लेके आपके ऑफिस के कई सालों तक। और इस मसले का नाम है बुलिंग। ठीक है, होता क्या है कि बुलिंग होती क्या है, पहले हम ये सिंपल से समझ लेते हैं कि बुलिंग या बुली ये चीज़ होती है कि कोई भी शख्स आपको बिला वजह तंग करे, डिस्टर्ब करे या जो है वो मारने की कोशिश करे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि बुलिंग और फिज़िकल अब्यूज़ में फ़र्क होता है। फ़िज़िकल अब्यूज़ में तो फ़ौरी तौर पे आपको अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट करना चाहिए और फ़ौरी तौर पे जो है वो उस बंदे को पकड़वाना चाहिए ताकि उसके अंदर थोड़ा सेंस आए। इसके अलावा क्योंकि वो डेंजरस है, फिज़िकल अब्यूज़ इज़ अ वेरी डेंजरस एंड इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, जहाँ तक बात रही कि अल्फाजों से किसी को तकलीफ़ पहुँचाना या हरकतें करके किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, बैग फाड़ देना, किसी की सीट फाड़ देना, किसी की सीट खींच लेना बैठते हुए, उसका मजाक उड़ाना, पेरेंट्स का मजाक उड़ाना, कलर का मजाक उड़ाना, हाइट का मजाक उड़ाना, शक्ल का मजाक उड़ाना, डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें जो है वो बुलिंग के अंदर आती हैं। और ऑलमोस्ट 90 to 95% जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बुलिंग फेस करते हैं। वो टीचर्स की तरफ से भी हो सकती है, वो आपके क्लास के अपने स्टूडेंट्स यानी कि अपने फेलो फ्रेंड्स की तरफ से भी हो सकती है, वो आपके स्कूल में बड़ी जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं उनकी तरफ से भी हो सकती है, कॉलेज में भी हो सकती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकती है, और इसी तरह से आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ बॉस की तरफ से भी हो सकती है, मैनेजर की तरफ से भी हो सकती है, या जो और आपके कलीग्स को वर्कर्स हैं उनकी तरफ से भी हो सकती है। तो अब आप सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि अगर सबसे पहले मैं शुरू करूँगा जहाँ पे बुलिंग सबसे ज़्यादा होती है और अनकंट्रोलेबल होती है, और उसके बारे में वो जो बच्चा होता है वो कुछ कर भी नहीं पाता, वो स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज के टाइम तक का ये जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है बच्चे के लिए, और इसमें जो है वो बुलिंग के अगेंस्ट वो इनवल्नरेबल होता है, कुछ नहीं कर पाता बेचारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्नेबिलिटी होती है, और जो बुलीज़ होते हैं वो इनवर्नेबल महसूस करते हैं अपने आप को कि भाई हम जो चाहे कर लें। ठीक है, तो इसमें आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये करनी है कि अगर तो आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो सबसे पहले जाहिर सी बात है माँ बाप उसको सबसे करीब से जानते हैं। मैं इसीलिए कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ या स्कूल्स वगैरह में सेशन होते हैं तो मुझे हैरानगी होती है कि बच्चे के इतना करीब होने के बावजूद भी अगर वो ना समझ पाएँ कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है, तो बहुत अफसोस होता है इस चीज़ में। मुझे पर्सनली बहुत अफसोस होता है, बल्कि वो बच्चे को ही डांट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, और ज़्यादा उसको डिप्रेशन और दबा रहे होते हैं कि वो कुछ शेयर ही ना कर पाए, कुछ बता ही ना पाए कि उसके साथ स्कूल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है, द वेरी नंबर वन थिंग इज़ कि सबसे पहले आपने बच्चे को बिल्ड इस तरह से करना है कि वो आपको हर चीज़ बता सके। क्योंकि देखिए बुलिंग का मकसद क्या होता है, बुली का मकसद ये होता है कि आई एम पावरफुल एंड यू आर वीक एंड आई कैन डू एवरीथिंग एंड यू हैव टू ओबे। ठीक है, ये बुलिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और बुलिंग तभी पॉसिबल होती है जब उसके पास या तो एक नेचुरल स्ट्रेंथ मौजूद होती है बुली के पास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, या वो खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो बुली करने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे एक स्टोरी है जो मैंने आज से कई अरसे पहले देखी थी, आई डोंट नो आप लोगों ने भी शायद देखी हो, कि उसमें क्या होता है कि वो एक बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा बुली होता है अपनी क्लास के अंदर और बड़ा सिसक के रोता होता है कोने में। बाप ये चीज़ रियलाइज़ कर लेता है कि इसको जो है ना लड़के बुली करते हैं, उसको शौक़ होता है कैमरे एक स्पेनिश डांस होता है वो सीखने का, तो वो ये समझता है कि मेरी बर्थडे आने वाली है और बाप मुझे जो है वो कैमरे क्लासेस में एडमिशन दिलाएगा। लेकिन बाप क्या करता है, उसको कैमरे क्लासेस के बजाय कराटे क्लासेस के अंदर जो है मार्शल आर्ट्स के अंदर एडमिशन दिलाता है, उसको ब्लैक बेल्ट दिलाता है
اچھا خاصا اس کو ٹرین کر پاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی نیکسٹ برتھ ڈے آتی ہے تو اس کو کیمرے ڈریس اور کیمرے وہ لا کر دیتا ہے. تو جب وہ کیمرے ڈریس پہن کے جا رہا ہوتا ہے اور بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ ان کو بالکل اگنور کر دیتا ہے. اور اگنور کیسے کر دیتا ہے؟ کیونکہ وہ سیلف اتنا امپاورڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اب مجھے بیٹ نہیں کر سکتا. اور جب انسان حد سے زیادہ امپاورڈ ہو جاتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کو نوٹس ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سیلف گرومنگ ہے جو آپ نے اپنے بچوں کو لازمی دینی ہے، تاکہ بچہ ایٹ لیسٹ اتنا قابل ہو جائے کہ وہ ان سب چیزوں کو محسوس ہی نہ کرے. اب آ جاتے ہیں کہ جب بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے اور محسوس کرنا شروع کرتا ہے تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے کلوزلی نظر رکھنی ہے. سب سے پہلے اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، اچانک سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک چینج آ رہا ہے، اور چینج یہ آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا بدتمیز ہو گیا اور چڑچڑا ہو گیا، وہ آپ کو جواب دینا شروع ہو گیا، یا وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، اس ٹائپ کے وہ الفاظ یوز کر رہا ہے کہ میں تنگ ہو جاتا ہوں. اور ایک اس کے اندر ایک ان سین غصہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دکھا نہیں پا رہا لیکن اس کے اندر غصہ ہے. اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، جا کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اور بالکل جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے. وہیں پہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے، لازمی چل رہا ہے پرابلم. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ہیومن کبھی بھی ایسے ہی چینج نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بدتمیز ہو رہا ہے، وہ بدتمیز ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے کہ وہ بدتمیز ہو رہا ہے. اور اگر گھر میں سب صحیح ہے، ماں باپ کی لڑائیاں نہیں ہو رہی، یا گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائیاں نہیں ہو رہی، یا وہ ایک ڈسٹرب فیملی سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں باہر کچھ ڈسٹربنگ چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے. پہلا سمٹم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، فوکس اس کا جو ہے وہ ڈی فوکسڈ ہو جاتا ہے، وہ بالکل ہر کام کے اندر اس کا فوکس نظر نہیں آ رہا ہوتا. دوسرا جو سب سے بڑا سمٹم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے دوستوں سے ملنے کی بات کریں، یا اس کے کلاس میں جانے کی بات کریں، یا جو ہے وہ اس کے دوستوں کے سرکل میں انٹر ہونے کی بات کریں، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو بیک کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں آپ نہیں آئیں گے، میں نہیں جاؤں گا، کسی کا دوست نہیں آتا ہے، کسی کے ماں باپ نہیں آتے، آپ کیوں آئیں گے، آپ کیوں یہ کریں گے، یہ وہ مجھے ممی ڈیڈی سمجھیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. جہاں پہ وہ بچہ اس ٹائپ کی باتیں کر رہا ہے وہیں آپ کو سمجھ لینا ہے کہ کوئی پرابلم موجود ہے. کیونکہ دیکھیں اگر پرابلم نہیں ہوگا تو اس بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروائے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں. لیکن اسے پتہ ہے کہ جب میں انٹروڈیوس کرواؤں گا، اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس وقت بلی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہ کرتے جو کہ میری سیلف رسپیکٹ پہ آ جائے اور میری بے عزتی ہو جائے اپنے ماں باپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا دوسرا فیئر ہوتا ہے جس میں وہ اپنے ماں باپ کو پوری طرح سے پش کرنے کی کوشش کرتا ہے پیچھے، کہ آپ میرے دوستوں سے نہیں ملیں گے، نہ بات کریں گے، نہ آپ ان سے ملنے کے لیے آئیں گے. تیسرا جو آپ سمٹم بچے کے اندر نوٹ کرتے ہیں وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اگر تو بلینگ جو ہے وہ اس کو مینٹلی طور پہ ہریس کر رہے ہیں، مینٹلی طور پہ اس کو جو ہے وہ اس کی شکل صورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی شکل کو بہتر بنا سکتا ہے، یا کس طرح اگر اس کی ہائٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو کس طرح وہ اپنی ہائٹ بڑھا سکتا ہے، یا اگر کوئی اور ایسا ایلیمنٹ ہے جس ڈسیبلٹی موجود ہے تو اس کو لے کے بہت زیادہ کنسرنڈ ہو جاتا ہے کہ کیسے میں اس کو چینج کر سکتا ہوں. اور اس کے سوالات بھی اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ میں کیسے ان چیزوں کو چینج کروں یا کیسے ان چیزوں کو میں بدلوں. تو اگر یہ تینوں چیزیں آپ اپنے بچے میں دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کر اسکول گوئنگ ایج تک کا جو بچہ ہوتا ہے 9 میٹرک کا، ان کے اندر اگر آپ یہ ایلیمنٹس دیکھ رہے ہیں، یا فار ایگزامپل اس ٹائپ کی کوئی بھی آپ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں، تو فوری طور پہ آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس کے ساتھ باہر کچھ غلط ہو رہا ہے. اب اس چیز کو آپ کیور کس طرح کریں گے، یا اس چیز کو آپ چینج کس طرح کریں گے، وہ اس طرح کریں گے کہ اگین میں بار بار اپنی ویڈیو میں بات کرتا ہوں کہ کمیونیکیشن برج کریٹ کریں. اپنے چاہنے والوں کے بیچ میں یا اپنے جاننے والوں کے بیچ میں پراپر کمیونیکیشن گیپ نہیں رہنے دیں. کمیونیکیشن برجز کریٹ کریں جو کہ آسانی دیں آپ کو بات کرنے کے لیے. تو آپ سب سے پہلے جب بھی آپ کو بچہ اس طرح چڑچڑا ہو رہا ہے، اس ٹائپ کے سمٹمس دکھا رہا ہے، تو آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم بہت بدتمیز ہو گئے، تم میرے سے پڑ جاؤ گے، اب تم نے اگر یہ حرکت کری تو تمہیں ہم کمرے میں بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم تمہیں ہاسٹل بھجوا دیں گے.
इस टाइप का एलिमेंट उसके अंदर आपने नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने उसको फ्री स्पेस देना है थोड़ा सा, और स्पेस देने के बाद उसको अपने साथ अटैच रखना है। अटैच रखने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको ओपन करना है, और आहिस्ता आहिस्ता ओपन इस तरह से किया जाता है कि आप उससे उसी जैसे वाक़ियात से रिलेटेड बातें करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको ऐसे ख़याली तौर पे भी बोल दें कि भाई मुझे भी बचपन में बच्चे बहुत तंग करते थे, ये कहते थे, वो कहते थे, और बाद में फिर मेरे दोस्त बन गए, इस तरह के एंड हमेशा अच्छा रखें स्टोरी का, या उसे स्टोरी सुनाएं इस टाइप की, तो आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ओपन होना शुरू होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो आपके साथ बात करना शुरू होगा कि ठीक है, मुझे भी कुछ इस टाइप का फेस करना पड़ रहा है, मुझे भी दोस्त ने ये बोला। आहिस्ता आहिस्ता करके वो ओपन होगा, और उसके बाद आप उसे एनकरेज करें। एनकरेज इस तरह करें कि आप उसको एजुकेट करें बच्चे को, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत सारी चीज़ों से निकाल के बाहर ले आती है। कि देखें, क्या चीज़ जो अगर आपके साथ हो रही है, आपको ये नहीं कहना कि आपने उससे सवाल नहीं पूछना कि क्या तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, फिर हमें बताओ, हम एक्शन लेंगे। नहीं, हर बच्चा इस तरह जवाब नहीं दे देगा आपको, ठीक है। कुछ बच्चे दे भी देते हैं, कुछ बच्चे खुद से भी आके बता देते हैं कि मुझे फला शख्स तंग कर रहा है, लेकिन 86% बच्चे या 86% बच्चे आकर नहीं बताते माँ बाप को कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना है, आपने उसे एजुकेट करना है। एजुकेट इस तरह किया जाता है किसी भी इंसान को कि उसे ऑप्शन दिया जाता है कि ये एक किताब है, इसके अंदर ये चीज़ें तुम सीख जाओगे अगर तुम कर लोगे तो इसी तरह आप उसको ऑप्शन देंगे कि देखें, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये हंसी मजाक में आती हैं। कि अगर आपके दोस्त ने कभी आपको जो है वो आपकी आइसक्रीम लेके भाग गया, आपकी चिप्स लेके भाग गया, या जो है वो आपकी किताब लेके भाग गया और उसके बाद उसने वापस कर दी, या आपका थोड़े हंसी मजाक चल रहा था, उसने आपको एक कोई बात कह दी, आपने उसको दो बातें कह दी, तो ये यहाँ तक एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है बेटा। और इसके बाद अगर कोई लगातार आपकी कोई चीज़ लेके भाग रहा है, लगातार आपको मेंटली तौर पे हैरेस कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपकी किसी चीज़ का लगातार मजाक उड़ा रहा है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और आपने उसको यूँ समझाना है कि आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हेल्प की उस शख्स को ज़रूरत है जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो एक बीमार इंसान है या बीमार बच्चा है। और अगर आप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाते हैं ऐसे बच्चों की, आपने उसको ये नहीं कहना कि तुम हेल्प करो आइडेंटिफाई करने में, आप उसको बताएं कि अगर कोई भी ऐसे बच्चे की हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, तो फिर क्या होता है कि वो लाइफ टाइम के लिए सही हो जाता है, और इस तरह वो बड़ी बड़ी चीज़ों से आगे जाके लाइफ में बच जाता है। तो इस तरह करके आप उसको शॉर्ट एजुकेशन देंगे, सारी एजुकेशन एक साथ देने की कोशिश नहीं करिएगा। ये एक प्रोसेस होता है जो कि आप उसके साथ मंथली चलाएंगे, पूरे 30 दिन तक चलाएंगे, तो 30 दिन के बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपके साथ ओपन होना शुरू होगा कि मुझे क्लास में तंग किया जाता है। एक्चुअली यानी क्या, इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने उसको ये स्पेस देनी है कि वो एम्बेरस फील नहीं करे, आपको बताते हैं उसे एम्बेरसमेंट नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसके माँ बाप हैं, उसे तो एम्बेरस होना ही नहीं चाहिए, तो ये आप सोच रहे हैं। वो 10 साल का बच्चा, वो 12 साल का बच्चा, वो 14, 15, 16 साल का बच्चा ये नहीं सोच रहा, उसके पास इतना दिमाग नहीं है। हाँ, जब वो 30 साल का हो जाएगा तो वो ज़रूर इस बात पर रिग्रेट करेगा कि मैं उस वक्त शर्मिंदा क्यों होता, मेरे तो अपने माँ बाप थे, मैं उनको बता देता तो मैं इस हेल से नहीं गुजरता, मैं इस जहन्नुम से नहीं गुजरता, ठीक है। लेकिन ये उसे 30 साल के बाद समझ में आएगा। तो अभी वो जब बच्चा है तो अभी वो एम्बेरस्ड है आपके साथ कोई भी बात शेयर करते हैं, उसे ये महसूस होता है कि मेरे माँ बाप सोचेंगे कि मैं बताओ, मैं इनसे डील नहीं कर सकता, एम्बेरसमेंट महसूस होती है उसे। तो आपने करना ये है कि उसको बताना है कि ये एम्बेरसमेंट वाली बात नहीं है, ये तुम्हारा दिमागी सुकून है, और इसमें तुम्हें खुलकर हमें बताना चाहिए कि टीचर तुम्हें हैरेस कर रहा है, टीचर तंग कर रहा है, बुली कर रहा है, तुम्हारे क्लास के बच्चे तुम्हें बुली कर रहे हैं, कौन बुली कर रहा है। यही चीज़ अब कोवर्कर्स में आ जाती है। कोवर्कर्स जाहिर सी बात है बड़े होते हैं, और इसमें मेंटल हैरेसमेंट जो होती है वो टॉक्सिसिटी के बराबर होती है। इसमें टॉक्सिक लेवल शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपका काम करना मुश्किल हो जाता है, परफॉर्मेंस के ऊपर इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि जहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ख़त्म होने का कोई चांस ही ना हो उसका, तो वो जगह लेफ़्ट कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो उसको लेफ़्ट कर दें, और अगर मजबूरी है तो फौरी तौर पे ऑल्टरनेट ढूंढ के फिर आप उसको लेफ़्ट कर दें। जहाँ पे भी टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो हाईएस्ट पीक पे चला गया, उसका कंट्रोलेबल्स नहीं है,
ادروائز آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں ایچ آر کو جا کے بتاؤں گا تو ایچ آر بولے گا ممی ڈیڈی ہے، یا میں کسی باس کو جا کے بتاؤں گا تو باس بولے گا میرا ڈیل کرنا نہیں آتا بندوں کو. نہیں، اگر آپ سے کوئی یہ بول بھی رہا ہے نا کہ لیٹس ڈیل اٹ، بی اے مین، تو آپ اس کو بولیں گے نو، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیل دیز پیپل، آئی ایم ہیئر ٹو ورک. میں یہاں پر آیا ہوں اپنا کام کرنے کے لیے، اور میں ایمانداری سے سنسیئرٹی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہوں، اور مجھے اسی بات کی پے ملتی ہے. میں یہاں پہ ان لوگوں کو صحیح کرنے یا ان لوگوں سے ڈیل کرنے نہیں آیا ہوں. یا تو آپ ان کو کنٹرول کریں، نہیں کر سکتے تو آپ مجھے بتا دیں. دیٹ شوڈ بی یور اسٹانس، اور یہی اسٹانس ہونا چاہیے. کسی سے بھی بات کرنے میں، کسی سے بھی ہیلپ مانگنے میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ بلی جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ ہر انسان ہر کسی سے ڈیل نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان کہتا ہے وہ، لیکن کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اس سے بھی بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں اور گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اسے پھر جو ہے نا وہ بلی کرتے ہیں. تو ہر انسان ہر جگہ پر لوگوں کو ٹیکل نہیں کر سکتا. اس کے اندر کسی بھی انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ وہ ہر کسی کو ٹیکل کر سکے. تو ہیلپ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، اور اپنے آپ کو بڑی امبیرسمنٹ سے بچائیں. اور یہ کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس ہیلپ مانگنے کے لیے جائیں اور ہیلپ لے کے اس ہیرسمنٹ کو ریموو کروائیں. سو بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے اس میں سب سے زیادہ افیکٹیز ہوتے ہیں. کوشش کریں اپنے بچوں سے اچھا ریلیشن شپ بلڈ کریں. یہ نیچر دیکھیں تو فوری طور پہ کنسلٹ کریں، کسی کاؤنسلر سے کنسلٹ کریں اگر آپ خود ڈیل نہیں کر پا رہے، تاکہ وہ بچوں سے یہ ساری باتیں جو ہے وہ نکلوا سکے کہ وہ کیا فیس کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ. اجازت دیجیے. عبید الرحمان چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا. تھینک یو ویری مچ.